A continuación escucharemos una clase sobre el verso 30 del capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 9 de noviembre de 1972 en Vrindavan, India. Sai Vedam Sasajagre Bhagavanatmaya Sadasat Rupaya Chasu Guna Maya Aguna Vibho. So, here is the information of creation. Tenemos aquí entonces la información acerca de la creación. The creation is from a person, not from the impersonal feature of the Absolute Soul. La creación viene de una persona, no del aspecto impersonal de la verdad absoluta. Creation, there must be brain. Para que haya creación tiene que haber cerebro. Otherwise, how there is question of creation? ¿Cómo si no va a ser posible la creación? We are part and parcel of Krishna. Somos partes integrales de Krishna. We have also creative power. Nosotros también tenemos capacidad creativa. So, as soon as there is question of creative power, there must be a brain behind the creation, and brain means a person. Y tan pronto como se habla de capacidad creativa, tiene que haber un cerebro detrás de la creación. Y cerebro significa persona. Creation cannot be possible from void or impersonality. La creación no puede ser posible a partir del vacío o de algo impersonal. We have several times discussed this point. Hemos hablado de esto varias veces. That the government, this word, appears to be impersonal. But actually, behind the government, there is a person, the president or the king, like that. Hemos hablado varias veces de esto, que el gobierno, detrás de esta palabra que parece impersonal, en realidad, detrás del gobierno hay una persona, el presidente o el rey. So, this creation, cosmic manifestation, is possible through the creative power of the Supreme Person. De modo que esta creación, la manifestación cósmica, es posible gracias a la capacidad creativa de la persona suprema. Therefore, God cannot be impersonal. Por eso, Dios no puede ser impersonal. Impersonal feature is one of the manifestation of God. El aspecto impersonal es una de las manifestaciones de Dios. God must be a person. Dios tiene que ser una persona. This is the conclusion. Esa es la conclusión. Saeva idam. Saeva idam. This cosmic manifestation was created. La manifestación cósmica fue creada. In another place it is said, Aham eva asam agre. En otro pasaje se afirma, Aham eva asam agre. Before creation, there was God, Krishna. Antes de la creación existía Dios, existía Krishna. And when this material creation will be finished, he will remain. Y cuando se termine la creación material, Dios seguirá existiendo.
Therefore, Krishna or God is not one of these created, material created things. Por eso Krishna, Dios, no es una de estas seres creados, de estas cosas materiales creadas. That is admitted even by the staunchest impersonalist Shankaracharya. Así lo reconoce incluso el más firme de los impersonalistas, Sankaracharya. Narayana para abhaktyat. Narayana para avyaktat. Bhakta abhakta, this Mahatattva from which this material cosmic manifestation is there. Vyakta avyakta, el Mahat Tattva, de donde se manifiesta la manifestación cósmica material. But Narayana para. Narayana is above. Pero Narayana para. Narayan está por encima de ello. That means above this creation. Lo cual significa por encima de la creación. Narayana or Krishna is not one of the products of this creation. Narayan, Krishna, no es uno de los productos de esta creación. Just like our existence. Es como nuestra propia existencia. We are one of the products of this creation. Nosotros somos un producto de la creación. The Narayana or Krishna is not one of the products of this material creation. Pero Narayan o Krishna no es uno de los productos de la creación material. Therefore, it is to be understood that Krishna's body is not material. Por eso hay que entender que el cuerpo de Krishna no es material. But the Mayavadi philosophers, they think like that. Pero los filósofos materiales lo creen así. That Krishna is God, but he has accepted a material body. Que Krishna es Dios, pero que ha aceptado o recibido un cuerpo material. This is Mayavadi. Esa es la filosofía Mayavadi. But how Krishna can accept a material body? Pero ¿cómo va a aceptar o a recibir Krishna un cuerpo material? Because he existed before the material creation. Porque él ya existía antes de la creación material. Another consideration is that even if he accepts a material body, that is not material for him. Otro aspecto a considerar es que incluso si asume un cuerpo material, ese cuerpo para él no es material. That is also spiritual. It También es espiritual. appears to us as material, but that is spiritual. A nosotros nos parece material, pero es espiritual. Parasya Shakti Vividhaiva Sriyate. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. He has got multi-energies, and because he is spirit, complete spirit, therefore his energies are also spiritual. Él tiene infinidad de energías y debido a que él es espíritu, espíritu completo, sus energías también son espirituales. Shakti Shaktimato Abheda. Shakti Shaktimator Aveda. There cannot be any distinction between the powerful and the power. No puede haber diferencia alguna entre el poderoso y la fuente del poder y el poder. So here it is clearly said that Saivedam Satojjage Bhagavan. Este verso afirma claramente Saevedam Sasar Jagre Bhagavan. Atmamayaya. Atma Mayaya. Bhagavan created by his energy. Bhagavan creó mediante su energía. It is not that Bhagavan is finished after this creation. No es que Bhagavan, después de la creación,
se acabó. The Mayavad philosophy is that everything is God. La filosofía mayavada dice que todo es Dios Therefore there is no separate existence of God. y que por ello Dios no tiene una existencia separada. That is impersonalism. Eso es impersonalismo. But here it is said that Bhagavan Atma Mayaya. Este verso, sin embargo, dice Bhagavan Atma Mayaya. He created this cosmic manifestation by his energy. Él creó la manifestación cósmica mediante su energía. Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. Purnasya Purnanadaya Purnameva Vasishyate. His full energy, even if it is taken away from him, still he is full, he is complete. Toda su energía, incluso si se le quita toda su energía, aún así él sigue gozando de plenitud, sigue siendo completo. He is not exhausted. No se agota. Sai Vedang Sasajyagri Bhagavana Sumayam Sadasat Rupaya. Saevedam Sasar Jagre Bhagavan Atma Mayaya Satasat Rupaya. The Maya is displayed. La Maya se manifiesta. Maya means energy. Maya significa energía. That is displayed in two ways, material and spiritual. Y se manifiesta de dos formas, material y espiritual. Material is asat and spiritual is sat. Material es asat y espiritual es sat. Asat means which does not exist permanently. Asat significa lo que no existe de forma permanente. Bhutta bhutta praliyate. Budva budva praliyate. It is created, again it is annihilated. Es creada y de nuevo destruida, aniquilada. Therefore, it is called sometimes asat. Por eso a veces recibe el calificativo de asat. Asat means not false, but not permanent. Asat no significa falso, sino no permanente. So, this material creation is also manifestation of Krishna's energy. Esta creación material es también una manifestación de la energía de Krishna. And there is another creation that is not creation. Y existe otra creación, pero no es una creación. That is always existing, that is the spiritual world. Existe siempre, ha existido siempre. Y es el mundo espiritual. Sanatan. Sanatan. Parastasmat tu bhava anya bhakta bhakta sanatan. Parastasmat tu bhava anya vyakta vyakta sanatana. That manifestation, that is internal potency. Esa manifestación es potencia interna. This is external potency. Esta otra, en cambio, es potencia externa. This material world is manifestation of the external potency of Krishna. El mundo material es una manifestación de la potencia externa de Krishna. Whereas the spiritual world is the manifestation of its internal potency. Mientras que el mundo espiritual es la manifestación de su potencia interna. Unfortunately, the modern advancement of education has no information what is that spiritual world. Por desgracia, el moderno progreso en la educación carece de información acerca del mundo espiritual. That they have no information. No tienen información. They are concerned with this material world. Lo único que les interesa es el mundo material, solamente. That is also not perfect. Pero eso tampoco es perfecto. But there is spiritual world. Pero el mundo espiritual existe. Yadgatyana nivattante tadhama paramam mama. Yadgatvana nivartante tadhama paramam mama. Krishna says. Lo dice Krishna.
there is another manifestation of his internal potency. Existe otra manifestación de su potencia interna, That is eternal, blissful, and full of knowledge. que es eterna, bienaventurada y está llena de conocimiento. Here, in this material world means it is not eternal, not blissful, and not full of knowledge. Aquí, en el mundo material significa que no es eterno, no está lleno de bienaventuranza y no está lleno de conocimiento. This is material. Eso es el mundo material. In the Vishnu Puran it is said, El Vishnu Purana afirma: avidya karma sanga anya titya shaktirisha. Avidya karma sanga anyat tritiya shaktir ishyate. This manifestation of energy is full of ignorance. Esta manifestación de energía está llena de ignorancia. The nature of this world is called darkness, tama. La naturaleza de este mundo recibe el nombre de oscuridad, tinieblas. Tamasi, tama. Masima, jyotirgama. Tamashima Jyotirgama. So, sadasat rupaya chaso gunamai aguna. De modo que sat dasat rupaya chasou guna gunamayi aguna. Krishna, when he is called aguna or nirguna, that means he is not affected by these material modes of nature. Krishna, cuando recibe este nombre de aguna o nirguna, significa que a Krishna, a él, no le afectan las modalidades materiales de la naturaleza. Above material nature. Está por encima de la naturaleza material. We are affected. Nosotros sí nos vemos afectados. We living entities, we are affected by the material modes of nature, Satagun, Rajagun, Tamagun. Nosotros, las entidades vivientes, sí nos vemos afectados por las modalidades materiales de la naturaleza, Sattvagun, Rajogun, Tamogun. But Krishna is not affected. Pero no afectan a Krishna. That is Krishna, difference between Krishna and ourselves. Esa es la diferencia entre Krishna y nosotros. In the Bhagavad Gita, there is another instance. En la Bhagavad Gita se da otro ejemplo. When Arjuna asked Krishna, Krishna said, Imam vivassati yogam praptaman aham abhayam. Cuando Arjuna preguntó a Krishna, Krishna dijo: Imam vivasvate yogam proktavan aham adhyayam. Krishna said that first of all I narrated this yoga system of Bhagavad Gita to the sun god. Krishna dice que en primer lugar yo hablé este sistema de yoga de la Bhagavad Gita al dios del sol. So, in order to clear this matter, Arjuna inquired from him. Y a fin de aclarar este punto, Arjuna le preguntó: My dear Krishna, we are born very recently. Mi querido Krishna, nosotros hemos nacido hace poco tiempo. How is that you narrated this yoga system to the sun god? ¿Cómo es que tú le has narrado, le has explicado este sistema de yoga al dios del sol? Arjuna, of course, knew everything. Arjuna, por supuesto, lo sabía todo. But in order to clear our doubts, he raised this question. Pero hizo esta pregunta para aclarar nuestras dudas. And Krishna answered that you were also present at that time, but you have forgotten, I have not forgotten. Krishna le contestó diciéndole que en aquella época tú también estabas, pero lo has olvidado. Yo no he olvidado.
So this is another proof that Krishna's body does not change. Esa es otra prueba de que Krishna, el cuerpo de Krishna, no cambia. Krishna, when he appears, he comes in his original spiritual body. Krishna, cuando aparece en este mundo, viene en su cuerpo espiritual original. Therefore Krishna has warned that avajananti mang mudha. Por eso Krishna nos advierte, avajananti mang mudha. The Mayavadi philosophers who think that Krishna has accepted a material body, they are described as mudha. Los filósofos Mayavadi que piensan que Krishna ha recibido un cuerpo material, reciben el calificativo de mudha. They have no sufficient knowledge. No tienen conocimiento suficiente. Parang bhavam ajananta. Param bhavam ajananta. They do not know what is the power behind Krishna. Ellos no saben cuál es el poder detrás de Krishna. So, Krishna creates. De modo que Krishna crea. Before creation, aham adihi devanam. Y antes de la creación, aham adir hidevanam. In the Bhagavad Gita it is said. Se explica en la Bhagavad Gita. Devanam, first of all, Brahma was created. Devanam, en primer lugar, fue creado Brahma. Then other great sages were created. A continuación fueron creados otros grandes sabios. Then other demigods were created. Y después otros semidioses. But Krishna says, aham adihi devana. Pero Krishna dice, aham adir hidevanam. Therefore he is not a created being of this material world. De modo que él no es un ser creado del mundo material. We have to consider in that. Aham sarvasya prabhava matta sarvam pravartate. Así lo tenemos que estudiar. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Vedanta Sutra Janmadasya Jataha. El Vedanta Sutra, Janmadhyasya Yataha. So Krishna is the origin of everything. Krishna es el origen de todo. Aham sarvasya prabhava. Aham sarvasya prabhava. Iti matya bhajanti mam buddha bhava samanni. Iti matva bhajante mam buddha bhava samambita. One who knows Krishna, the Supreme, Adi Purusham. Quien conoce a Krishna, al Supremo, Adi Purushan, Adyam Purana Purusham, Navajauvanancha. His knowledge is perfect. Adyam Purana Purusham, Navajauvanam cha, posee conocimiento perfecto. If one thinks Krishna as one of the products of this material world, then his knowledge is imperfect. Pero quien piensa que Krishna es un producto más del mundo material, entonces posee un conocimiento imperfecto. He is still in the darkness of this material creation. Se halla todavía sumido en las tinieblas de la creación material. So, those who are in the darkness of this material creation, they consider Krishna as one of the human beings. Y quienes se hallan en las tinieblas de la creación material consideran a Krishna un ser humano. As a great scholar says, Tal como dice un gran erudito, Krishna says, Manmana bhava mad bhakta mad jajimang namaskuru. The scholar points out that it is not to Krishna. cuando Krishna dice, Mammana bhava mad bhakto mad jajimam namaskuru, ese gran erudito indica que no es a Krishna. It is up to the inner soul which is within Krishna. Hay que se refiere al alma interna que está dentro de Krishna. There is no within and without Krishna. Pero en Krishna no hay dentro y fuera. Krishna, as we have got difference between within and without, Krishna has no such difference.
En Krishna, tal y como en nosotros existe la diferencia entre dentro y fuera, en Krishna no existe esa diferencia. And though one who does not know, they think, such person thinks Krishna as one of the product of material creation. That is, Y los que no saben, piensan, esas personas piensan y consideran a Krishna uno de los productos de la creación material. that is that. Pero no es así. Saividam sasajyagre bhagavan asmaya sadasat rupaya chasu gunamai aguna vibhu. 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 We are Anu. Él es Vibhu y nosotros somos Anu. That is the difference. Esa es la diferencia. Krishna is Vibhu, unlimited. We are limited. Krishna es Vibhu, es ilimitado y nosotros somos limitados. So we cannot be equal to Krishna. De modo que no podemos ser iguales a Krishna. The Mahabharata philosophy that there is no difference between Jiva and Bhagavan. La filosofía Mayavada dice que no hay diferencia entre la Jiva y Bhagavan. There is sufficient difference. See, Pero hay una diferencia notoria. it's Vibhu, we are Anu. Él es Vibhu y nosotros somos Anu. Anoraniyang Mahato Maya. Anoraniyam Mahato Mahiyam. He is the greatest of the great. Él es el más grande entre los grandes. And he is the smallest also. Y es también el más pequeño. So, Krishna cannot be equal, De modo que Krishna no puede ser igual, or nobody can be equal to Krishna or greater than Krishna. nadie puede ser igual a Krishna o más grande que Krishna. Krishna is asamardha. Krishna es Asamordva. Nobody can be equal or greater than Krishna. Nadie puede ser igual o mayor que Krishna. Everyone is below Krishna. Todos están por debajo de Krishna. That is explained in the Chaitanya Chaitamrita. Así lo explica el Chaitanya Charitamrita. Ekola Ishvara Krishna Arsa Bhrita. Ekale Ishvara Krishna Arasav Britya. Only Krishna is the Supreme Master. Solo Krishna es el amo supremo. Ekola Ishvara Krishna Arsa Bhrita. Ekale Ishvara Krishna Arasav Britya. Shiva Vrinchinutam. Shiva Virinchinutam. Even great demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, they also subordinate to Krishna. Incluso grandes semidioses como el señor Brahma, el señor Shiva, también ellos están subordinados a Krishna. They offer their obeisances to Krishna. Ellos ofrecen sus reverencias a Krishna. Shiva Vrinchinutam. Shiva Virinchinutam. And in the Brahma Samhita it is confirmed by Brahma. Y Brahma lo confirma en la Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna. Ishvara. Everyone can be called Ishvara. Ishvara Parama Krishna. Ishvara. Todo el mundo puede recibir este nombre, Ishvara. Ishvara means control. Ishvara significa controlador. So, we are also controller of something. También nosotros controlamos algo. A businessman is controller of his business. El hombre de negocios controla sus negocios. I am controller of my disciples. Yo controlo a mis discípulos. There are so many controllers. Hay tantos controladores. So, in that sense, everyone is Ishvara. De modo que en ese sentido todos somos Ishvara. In the sense of controller. En el sentido de controlador. But Lord Brahma says, Ishvara Parama Krishna. Pero el señor Brahma dice Ishvara Parama Krishna. The supreme controller. The supreme controller is Krishna. El controlador supremo es Krishna.
What is the difference between supreme controller and ordinary controller? ¿Cuál es la diferencia entre el controlador supremo y un controlador común y corriente? Ordinary controller means that he controls and he is controlled. Un controlador común y corriente significa que controla, pero que también es controlado. Both. Las dos cosas. We are controller, but nobody can say that I am not controlled. Nosotros somos controladores, pero nadie puede decir que a mí no me controlan. We are controlled, but Krishna, he is controller, but not controlled. Nosotros somos controladores, pero Krishna es controlador, pero no controlado. That is the difference between Krishna and ourselves. Esa es la diferencia entre Krishna y nosotros. So we cannot be equal with Krishna. No podemos ser iguales a Krishna. We are controlled. Estamos controlados. I think in Glasgow, one boy, he was presenting himself as God. Me parece que fue en Glasgow, un chico decía que él era Dios. So I asked him whether you are controlled or not controlled. Y yo le pregunté, ¿tú estás bajo control o no lo estás? He admitted, yes, I am controlled. Y él lo reconoció, sí, estoy sometido a control. Then how you can be God? ¿Cómo entonces vas a ser Dios? God is never controlled. Dios nunca está sometido al control de nadie. God is controller, but he is not controlled. Dios es el controlador, pero no está controlado. So if we take ourselves as so many samples of God, that is all right. Si nos consideramos a nosotros mismos como muestras de Dios, numerosas muestras de Dios, But we are control God, not controller God. eso es correcto, está bien, pero nosotros somos Dios controlado, no Dios controlador. So that statement of Chaitanya Charitamrita, it Y así lo afirma el Chaitanya Charitamrita. Kola Ishara Krishna Arasha Vritta Jare Jaiche Nachaye Se Taiche Kare Nitta. We are controlled in every moment. En cada instante estamos bajo control. So Krishna is Vibhu, we are Anu. Krishna, por lo tanto, es Vibhu y nosotros somos Anu. Never consider that we are equal to Krishna. Nunca penséis que somos iguales a Krishna. That is a great offense. Eso es una gran ofensa. That is called Maya. Eso se llama Maya. That is the last snare of Maya. Es la última trampa de Maya. Actually, we have come to this material world to become one with Krishna. De hecho, si hemos venido al mundo material es para ser uno con Krishna. We thought that we shall become like Krishna. Pensábamos que íbamos a ser como Krishna. Krishna bhuliya jeev bhagavan chakor. Pasete maya tare japotiya dhare. Because we wanted to become one with Krishna, to compete with Krishna, therefore we are put into this material world. Debido a que quisimos ser uno con Krishna, a que quisimos competir con Krishna, por eso ahora nos hemos visto forzados a estar en este mundo material. Maya tare japotiya dhare. Maya tare japatiya dare. And here in this material world, it is going on. Y así está ocurriendo en el mundo material. Everyone is trying to become Krishna. Todo el mundo trata de llegar a ser Krishna. That is Maya. Eso es Maya. Everyone. First of all, let me become a big man. Todo el mundo. Primero voy a llegar a ser una persona muy importante. Then
Let me become the minister. Después voy a llegar a ministro Let me become the president. y a presidente también. In this way, when everything fails, then let me march into the existence of God. Entonces, de esa forma, cuando todo falla, entonces decimos, ahora voy a fundirme en la existencia de Dios. That may let me become God. Lo cual significa, voy a volverme Dios. This is going. Y así This ocurre. is material, struggle for existence. Es la lucha material por la existencia. Everyone is trying to become Krishna. Todo el mundo trata de llegar a ser Krishna. But our philosophy is different. Pero nuestra filosofía es distinta. We do not want to become Krishna. Nosotros no queremos ser Krishna. We are trying to become Krishna's servant. Lo que queremos es ser sirvientes de Krishna. That is the difference between Mahabharata philosophy and Vaishnava philosophy. Esa es la diferencia entre la filosofía Mayavada y la filosofía Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu teaches us how to become the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu nos enseña a llegar a ser los sirvientes de los sirvientes del sirviente del sirviente de Krishna. Gopi bhattu padakamalayo daso daso dasanu das. Gopi Bhartu Padakamalayo Dasa 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 Anudasa. The one, a person who is the lowest of the servant of Krishna, he is first class Vaishnava. La persona que es el más bajo de los sirvientes de Krishna es el Vaishnava de primera clase. He is first class Vaishnava. Un Vaishnava de primera categoría. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore teaches us Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseña: Tinadapi sunicina tarorapi sahisna amanina manadena kirtaniya sadahari. This is the Vaishnava philosophy. esa es la filosofía Vaishnava. We are trying to be servants. Tratamos de ser sirvientes. We don't identify with anything material. No nos identificamos con nada material. As soon as we identify with anything material, we become under the clutches of Maya. Tan pronto como nos identificamos con algo material, caemos bajo las garras de Maya. Krishna bhuliya, because as soon as I forget my relationship with Krishna, I am eternal servant of Krishna. Krishna Bhuliya, porque tan pronto como olvido mi relación con Krishna, yo soy un sirviente eterno de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu says, Jiver Swarupaya Nitya Krishna Das. Chaitanya Mahaprabhu lo dice: Jiveras Varupahoy Nitya Krishna Das. That is the eternal identification of the living entity, to remain servant of Krishna. Esa es la identificación eterna de la entidad viviente, permanecer como sirviente de Krishna. As soon as we forget this, that is Maya. Tan pronto como lo olvidamos, eso es Maya. As soon as I think that I am Krishna, that is Maya. Tan pronto como pienso, yo soy Krishna, eso es Maya. That Maya means this Maya illusion can be rejected by advancement of knowledge. Y esa Maya significa que la ilusión Maya se puede rechazar mediante el progreso en el conocimiento. That is Jnani. Eso es Jnani. Jnani means this is real knowledge, to understand his real position. Jnani significa que eso es conocimiento verdadero, entender nuestra verdadera posición. This is not knowledge that I am equal to God, I am God. Eso no es el conocimiento de que yo soy igual a Dios, yo soy Dios. This is not knowledge. Eso no es conocimiento. I am God, but I am sample of God. But Yo soy Dios, pero soy una muestra de Dios. the Supreme God is Krishna.
El Dios Supremo es Krishna. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Arjuna accepted Krishna like that. Parabrahma, Paramdhama, Pavitram, Paramam Bhava. Así es como Arjuna aceptó a Krishna. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavam. Parabrahma. Param Brahma. We may become Brahma. We are Brahma. There is no question of becoming. Que podemos llegar a ser Brahman. Somos ya Brahman. No tiene sentido llegar a serlo. Aham Brahmasmi, this is not very difficult to understand. Aham Brahmasmi. Esto no es muy difícil de entender. Because I am spirit soul, so I am Brahma. Debido a que soy un alma espiritual, soy Brahman. That's all right. But Eso es I am correcto, not Parabrahma. pero yo no soy Param Brahman. That is ignorance. Eso es ignorancia. I am not Parabrahma. Yo no soy Param Brahman. If anyone thinks that he is Parabrahma, then it must be understood that he is under the clutches of Maya. Si alguien piensa que él es Param Brahman, hay que entender que esa persona está bajo las garras de Maya. That is this last snare of Maya. Esa es la última trampa de Maya. Therefore, Krishna says that when one actually becomes knowledgeable, cognizant, he surrenders. Por eso Krishna dice que cuando una persona realmente adquiere conocimiento, está bien versado en el conocimiento, esa persona se entrega. Bhaunam janmanamante jnanavan mang prapadya. Bahunam yamanamante gyanavan mam prapadyate. That is real knowledge. Y eso es conocimiento real. So, advancement of knowledge means to understand his real position and act accordingly. El progreso en el conocimiento significa entender nuestra verdadera posición y actuar conforme a ello. That is knowledge. Eso es conocimiento. That is perfection of knowledge. Esa es la perfección del conocimiento. Simply to understand that I am Brahma is not perfection. El simple hecho de entender que yo soy Brahman no es la perfección. You have to still go further. Tienes que ir más lejos. Simply to understand that I am Brahma, I have now realized myself as Brahma, that is not perfection of knowledge. La simple comprensión de que yo soy Brahman, de que ahora he entendido que soy Brahman, no es la perfección del conocimiento. Brahma Bhuta Prasannatma. Brahma Bhuta Prasanatma. One who becomes realized soul, self-realized, he becomes immediately perfectly joyful. La persona que es un alma iluminada, un alma autorrealizada, inmediatamente se llena de dicha, perfectamente. Because our all lamentation is due to our material identification. Porque toda nuestra lamentación se debe a nuestra identificación material. Sochati kankha. Sochati kankshati. We are simply lamenting for our loss and we are simply hankering for some gain. Simplemente nos lamentamos por lo que hemos perdido y simplemente anhelamos ganar algo. This is material activities. Esos son actividades materiales. Everyone is struggling to gain something which he does not possess. Todo el mundo lucha, se esfuerza por obtener, por ganar algo que no tiene. And is lamenting for something which he has lost. Y se lamenta por algo que ha perdido. But when he realizes himself that I have nothing to gain and nothing to lose, pero quien llega a entender que no tengo nada que ganar y nada que perder, I have nothing to do with this material, that is called Brahma Bhuta. Que no tengo nada que ver con este mundo material, eso se llama Brahma Bhuta. That is Brahma realization. Esa es la comprensión del Brahman. Brahma Bhuta Prasannatma, na sochati naka. Samas sarvesu bhutis. At that time he realizes that all living entities, they are spirit soul.
Brahmabhuta prasanatma nasochati na kankshati shama sarveshu bhuteshu. En ese momento llega a comprender que todas las entidades vivientes son almas espirituales. Pandita Samadarshina. Pandita Samadarshina. That is equal vision. Eso es una visión ecuánime. Not the bodily vision. No la visión corporal. So long we have got bodily vision, there cannot be any equality. Mientras tengamos esta visión corporal, no puede haber igualdad alguna. That is not possible. No es posible. When one sees only to the spiritual existence of a living entity, then there is question of seeing equally, equal vision, universal brotherhood. Pero cuando vemos solamente la existencia espiritual de la entidad viviente, entonces sí puede plantearse la visión ecuánime, la visión de igualdad, la fraternidad universal. That is possible. Es posible. Not on the bodily platform. That pero no en el plano corporal. is not possible. Ahí no es posible. So, after acquiring this knowledge, the life of devotional service begins. Y tras adquirir este conocimiento, comienza la vida de servicio devocional. Brahma bhuta prasannatmana sochati nakankhati samasarveshu bhuteshu mad bhakti lavate para. That is the point. Eso se necesita. And in that stage of devotional life, one can understand what is Krishna. Y en esa fase de la vida devocional podemos entender quién es Krishna. Bhaktamam abhijanati javan jasyami Krishna. Tattva. Bhaktiaman abhijanati yavan yaschasmi tattvata. That is tattva to understand. Esa es la comprensión tattvata. In another place it is said in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. En otro pasaje del Srimad Bhagavatam se afirma Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yoga. Evam pasanna manaso bhagavad bhakti yogata. Unless one becomes jubilant, joyful, by executing devotional service, he cannot understand what is Krishna. A no ser que nos llenemos de júbilo, de dicha, con la práctica del servicio devocional, no podemos entender quién es Krishna. It is not possible. No es posible. To understand superficially Krishna, that he appeared in Mathura, in his uncle's prison house. Una comprensión superficial de Krishna, que él nació en Mathura, en la cárcel de su tío. That is also nice. Eso también está bien. But one should try to understand Krishna in fact. Pero debemos tratar de entender a Krishna realmente. That fact can be revealed by devotional service. Y esa realidad se puede revelar mediante el servicio devocional. You cannot challenge Krishna. No puedes desafiar a Krishna. Krishna will reveal. Krishna se revela. Sevanmukhi jivhado sameva spuratva. Sevonmukhi jivado swayangeva spuratyada. If we become Sevanmukh, if we try to serve Krishna as eternal servant of Krishna, then Krishna will reveal himself, what he is. Si tratamos de servir a Krishna como sirvientes eternos de Krishna, entonces Krishna se revelará tal como es. You cannot understand Krishna by speculation, by mental speculation. A Krishna no le puedes entender mediante la especulación mental. That is not possible. Eso no es posible. Atas Sri Krishna namadi navavid grahyam indriyam. Ata Shri Krishna namadi navaved grahyam indriyai. By sense perception you cannot understand Krishna. No puedes entender a Krishna mediante la percepción de los sentidos. That is not possible. Eso no es posible. There are many versions of the saintly person. Hay muchos versos de las personas santas. Just like Narottam Das Thakur said. Narottam Das Thakur, por ejemplo, dice: Rupa Raghunatha pade hoibe akuti, kabe hama bujhava se jugalapit.
a saintly person, Acharya, like Narottam Das Thakur, he says that when I shall be very much eager to understand the path of the 6 Goswamis, Narottam Das Thakur dice, Rupa Raghunatha Pade Haive Akuti Kabehama Bujava Sri Yugala Piriti. La persona santa, esta persona santa, un acharya como Narottam Das Thakur dice, cuando tendré un enorme deseo por entender la senda, el camino seguido por los 6 Goswamis, Eichai Gosai Jar Tarmui Das. Eichai Gosair Jaratar Muidas. We cannot understand Krishna unless we have submitted ourselves under the lotus feet of the 6 Goswamis, Chaitanya Mahaprabhu. No podemos entender a Krishna a no ser que nos sometamos a los pies del loto de los 6 Goswamis de Chaitanya Mahaprabhu. We have to understand Krishna in this way. A Krishna tenemos que entenderlo de esa forma. It is very difficult to understand Krishna. Es muy difícil entender a Krishna, But by the grace of the Goswamis, by the grace of Lord Chaitanya, we can understand Krishna. pero por la gracia de los Goswamis, por la gracia del Señor Chaitanya, podemos entender a Krishna. Athapiti deva padambujadayam Atapite deva padambuja dvajam prasada lesana grihita eva hi janati tattam nachana ekopi chirang vichinna. Panthas, there are many Shastic evidences. Pantas, hay muchos testimonios en los Shastras. Panthas koti satavastha sampragamma vayurathapi manaso munipangavana. So, by speculation we cannot understand Krishna. No podemos entender a Krishna mediante la especulación. That is not possible. Así no se puede. By mental speculation we cannot understand Krishna. No podemos entender a Krishna mediante la especulación mental. We have to understand Krishna as Krishna says, or Krishna's devotee says, the Goswami says, Chaitanya Mahaprabhu says. Tenemos que entender a Krishna tal y como Krishna lo dice, o como lo dice el devoto de Krishna, o los Goswamis, o Chaitanya Mahaprabhu. Then we can understand how this cosmic manifestation is created, who created, how it is created. Entonces podremos entender cómo fue creada la manifestación cósmica, quién la creó, cómo se creó. Everything will be clear. Todo estará claro. This is the beginning of such understanding. Y este es el comienzo de esa comprensión. Saevedam sasajjagri bhagavan atmamaya. Saevedam sasar jagre bhagavan atmamayaya. Satasat rupaya chasu gunamaya guno vibho. So, Krishna is transcendental, his position is always transcendental. Krishna es trascendental, su posición es siempre trascendental. Even though he appears before us, still is transcendental. Incluso aunque aparece ante nosotros, él sigue siendo trascendental. This is understanding of Krishna. Así entendemos a Krishna. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.